بیٹے اور روح کے نام میں آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی حمایت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ میرے بدن پر یسوع کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم فرانسسکن گھرانہ کے ساتھ مل کر اسیسی کے مقدس فرانسس کو یسوع سے محبت میں دیے جانے والے 5 زخموں کی 800 سالہ جبلی مناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی فرانسسکن گھرانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ان کو مقدس فرانسس کے نقش قدم پر چلتے رہنے کے لیے ثابت قدم رکھا ہے، اور آگے بھی اسی طرح سے ان کو ایمان میں مضبوط رکھے اور اپنے اجلال کے لیے اسی طرح استعمال کرتا رہے۔ مقدس فرانسس ایک امیر گھرانہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن خدا کی محبت میں اپنے حصے کی دولت غریبوں میں بانٹ دی اور خود ٹاٹ اوڑھ لیا اور غریبی، تنہائی اور خاموشی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ خدا سے محبت اس قدر گہری تھی کہ کائنات کی ہر چیز میں اس کی حضوری کو محسوس کیا اور کائنات کی ہر چیز کو اپنایا۔ یہی وجہ تھی کہ جانور بھی آپ کو پیار کرتے تھے اور آپ کی زبان سمجھتے تھے۔ 24 ستمبر 1224 کو کوہ الوینو کے مقام پر آپ کو خداوند یسوع مسیح کے 5 زخم ملے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ مقدس پولس رسول گلاطیوں کی کلیسیا کو بتا رہا ہے کہ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میرے بدن پر یسوع کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ عالمین کا کہنا ہے کہ یہ نشان یسوع کے زخم تھے، جو ان لوگوں کو ملتے ہیں جو خود کو یسوع کی محبت میں خالی اور سرشار کر لیتے ہیں۔ انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے تو خود انکاری کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ خود انکاری یقیناً ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن عمل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ مقدس فرانسس نے اس کو عملاً کر کے دکھایا اور اپنے استاد یسوع کی طرح خود کو آسمان کی بادشاہی کے لیے خالی کر دیا۔ خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی اپنے فضل سے نوازے کہ ہم بھی مقدس فرانسس کی طرح خود انکاری کرتے ہوئے اور اپنی صلیب اٹھاتے ہوئے یسوع کے پیچھے چل سکیں اور اس کے سچے پیرو بن سکیں۔ سو آئے ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی پاک رسمیں ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے۔ سب کچھ تو مقدس ہو اور آپ سب سے نماز کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
हम दुआ करें। ए मेहरबान खुदा, तेरी अनायत से मुकद्दस फ्रांसिस हलीम और फरोतन रहकर मसीह खुदावंद की एक जिंदा तस्वीर बना। बख्श दे कि हम उसके नक्शे कदम पर चलकर तेरे प्यारे बेटे के पीछे हो लें, नीज मोहब्बत और नुसरत के साथ तुझसे वाबस्ता रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आज की पहली तिलावत मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की किताब सहरा में फूल में से हम सुनेंगे। फ्रांसिस की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लवर्ना की पहाड़ी पर जाकर दुआ और रियाजत में वक्त गुजारे। बिलाखिर उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई
मौसम गर्मा की तपश से जान बचाते हुए उन्होंने अगस्त में अपने सफ़र का आगाज़ किया। ब्रदर मैसिव की क़यादत में चलने वाला ये छोटा सा ग्रोह 4 बरादरों पर मुश्तमिल था। उनकी खुश मिजाजी और गर्म जोशी देखकर ये गुमान होता था कि जैसे वो किसी दावत पर जा रहे हों। सफ़र के दौरान वो गीत गाते और दुआ करते थे। जब थक जाते तो सड़क के किनारे दरख्तों की छांव में आराम कर लेते। ऐसा लगता था कि वो एक बार फिर खुशी के उस तजर्बे से गुज़रना चाहते थे जो उन्होंने तबके के आगाज़ में पहले 12 भाइयों के हमरा रोम जाते हुए किया था। फ्रांसिस कमज़ोरी और थकावट की वजह से ज़्यादा नहीं चल सकता था, इसलिए उसे गधे पर बिठाकर पहाड़ी की बुलंदी पर ले जाया गया। उसे पहाड़ पर ले जाने वाला किसान कदरे सख्त लेकिन मुखलिस इंसान था। बयान किया जाता है कि किसान की दरख्वास्त पर उनका ये छोटा सा कारवां रुक गया, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की बदौलत किसान मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहता था। इस मौका पर फ्रांसिस ने अपने दोनों हाथ उठाकर खुदा से मदद मांगी। फिर अचानक उन्होंने नज़र दौड़ाई तो उन्हें बहते पानी का एक चश्मा नज़र आया। ये बात इतनी ताज्जुब अंगेज़ नहीं थी, क्योंकि फ्रांसिस रूहानी ज़िंदगी की उस सतह पर पहुंच चुका था जहां वो फितरत के असरारो रमूज़ को समझने लगा था। फ्रांसिस परिंदों, फूलों और कायनात की दूसरी चीज़ों से इतना मानूस हो चुका था कि यूँ लगता था कि जैसे उसकी उनके साथ बड़ी गहरी दोस्ती और वाबस्तगी हो। मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ। खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है। मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ। ऐ खुदावंद अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद करे, क्योंकि वो अज़ल से हैं। ऐ खुदावंद अपनी नेकी की खातिर अपनी रहमत के मुताबिक मुझे याद करे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है। मैं खुदा
बना ली है। ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط گلاطیوں کے نام اس کے 6 باب میں سے۔ مگر خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوا ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میری نسبت مصلوب ہوئی اور میں دنیا کی نسبت، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی، مگر مخلوق نو ہونا۔ اور جتنے اس قاعدے پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو سلامتی اور رحم حاصل ہو۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میرے بدن پر یسوع کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کے دن مقدس بامطابق مقدس کا خداوند تیری تمجید ہو۔ پھر اس نے سب سے کہا کہ اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے تو خود انکاری کرے اور ہر روز اپنی سرید اٹھائے اور میرے پیچھے بولے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، مگر جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنے آپ کو کھو دے اور اپنا نقصان اٹھائے؟ کیونکہ وہ جو مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن انسان بھی اس سے شرمائے گا جب وہ اپنے اور اپنے باپ اور پاک فرشتوں کے ساتھ جلال میں آئے گا۔
जिन्हें पलस के वसीला से हम सबकी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मैं अपनी तरफ से, फादर शहजाद अक्वाइनस की तरफ से, अपने डोमिनिकन भाइयों की तरफ से और बाकी सारे काहिन बरादरी की तरफ से, मोमिन की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, तमाम कैप्चन भाइयों को और बिलखसूस फ्रांसिस्कन भाइयों को आज की मुकद्दस फ्रांसिस की जो ईद है उसकी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे लिए दोहरी ईद है। एक तो कि हम मुकद्दस फ्रांसिस के आसमान में जो उसका जन्म है उसकी ईद मनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज इस ईद के मौका पे हम मुकद्दस फ्रांसिस के ज़ख्मों की जो 800 साला जुबली है उसकी भी हम ईद मनाते हैं। तो फ्रांसिस्कन्स के लिए, कैपुचिन्स भाइयों के लिए, सिस्टर्स के लिए आज ये दोहरी ईद है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इंटरनेट का ज़माना है, गूगल करें तो पता चलता है कि तकरीबन 11,000 जो मुकद्दसीन हैं वो बाकायदा तौर पे कैनोनाइज्ड किए गए हैं और उनमें से 321 बाशमूल मुकद्दस फ्रांसिस जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह के ज़ख्मों का तोहफा मिला है। मुकद्दस बोनावेंचर फरमाते हैं कि 12 सदियों तक फ्रांसिस के आने तक, यानी कि फ्रांसिस वो पहला शख्स है जिससे खुदावंद यीशु मसीह के ज़ख्मों के निशान मिले हैं। इससे पहले बाकायदा तौर पे कोई मिसाल या कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। हाल बता मुफस्सरीन की मुख्तलिफ राय है। कुछ कहते हैं कि नहीं, मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो पहला शख्स है जिसे ज़ख्मों के निशान मिले। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहता है? क्योंकि मेरे बदन पर यीशु मसीह के निशान लगे हुए हैं। मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस फ्रांसिस वो पहला शख्स है, जिस तरह मैंने मुकद्दस बोनावेंचर का हवाला दिया, कि जिसे ये 5 यीशु मसीह के ज़ख्मों के जो निशान, जिसे हम स्टिग्माटा भी कहते हैं, स्टिग्माटा की, वो मिले हैं। कदीम ज़माने में किसी की जायदाद, मलकियत या कोई सिपाही है, कोई गुलाम है, उसकी निशानदही करने के लिए मालिक जो है सिपाही या गुलाम के माथे पे जो है वो अपना मार्क, जो निशान है वो लगाता है, ताकि पता चले कि ये उस शख्स की मलकियत है, उस शख्स की ये प्रॉपर्टी है। मुकद्दस पौलुस रसूल अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह का बंदा और गुलाम कहता है। और जब गुलाम कहता है तो फिर यीशु मसीह के ज़ख्मों के निशान उसके बदन पर भी कंधा हैं, उसके निशान मिलते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ राय पाई जाती है, तो बाज़ की राय है कि चूँकि मुकद्दस पौलुस रसूल के रसूली जो काम है, जो उसका रसूली मिशन है, उसके पैगाम के लिए, उसके प्रचार के लिए जो उसको अज़ीयतें मिलती हैं, उस अज़ीयतों के वसीला से उसके बदन पर जो निशान पाए जाते हैं वही बुनियादी तौर पर स्टिग्माटा हैं, और उन्हीं को वो पुकार कर कहता है कि मेरे बदन पर यीशु के निशान लगे हुए हैं। हम दूसरा करंथियों उसके 12 बाब की 25 आयत सुनते हैं कि मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए हैं, 3 बार छड़ियों से मार खाई है, 1 दफ़ा संसार किया गया हूँ। और बिलाखिर वो चिल्ला उठा है, पुकार उठा है कि आगे को मुझे कोई तकलीफ़ ना दे, क्योंकि मेरे बदन पर यीशु के निशान लगे हुए हैं। अब जो जदीद सोच के हामिल मुफस्सरीन हैं,
ان کا مفروضہ یا ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ مقدس پولس رسول نے اپنے بدن پر یسوع مسیح کے نام کا ٹیٹو بنوایا ہوا تھا، اس کا نام جو کندھا کیا ہوا تھا، یہ ایک قسم کا مفروضہ ہے۔ لیکن مقدس جیروم اور دوسرے جدید مفکرین وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، مقدس پولس رسول جس نشان کی بات کرتا ہے، جن زخموں کی بات کرتا ہے، وہ بنیادی طور پہ ختنہ کے متقابل ہے۔ جس طرح یہودی ختنہ پر فخر کرتے ہیں، اسی طرح مقدس پولس رسول جو ہے وہ ان زخموں پر فخر کرتا ہے۔ یہ اس ختنہ کے متقابل جو زخم ہے یا نشان ہے ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو کہ یہ حقیقتاً مانتے ہیں کہ مقدس پولس رسول کے بدن پر یسوع مسیح کے زخموں کے 5 جو نشان ہیں یا نشان ہیں وہ ملتے ہیں۔ یہی وہ نشان کہتے ہیں کہ جو بعد میں 12ویں صدی میں مقدس فرانسس کو ملے اور پھر 20ویں صدی میں مقدس پادرے پیو کو ملے۔ جب مقدس فرانسس کی بات کرتے ہیں تو مقدس فرانسس کی کہا جاتا ہے کہ پہلی جو بلاہٹ ہے، وہ غریبی ہے، اس کا جو بلاوا ہے غریبی ہے، کہ غریبی میں وہ یسوع مسیح کو منوعاً اس کو فالو کرتا ہے۔ لیکن جب اس کی یہ بلاہٹ پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو دوسرا مشن، دوسری بلاہٹ عطا کی جاتی ہے، اور وہ بلاہٹ کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی محبت میں اس قدر کامل ہو جائے کہ وہ اس کے سارے دکھوں کو اپنے اس فانی بدن میں جو محسوس کرے، جو اندر ہے اس کے محسوس کرتا ہے، وہ آؤٹ جو ایکسپریشن اس کا جو درد کا، جو دکھ کا ہے، جو اذیت کا ہے، وہ اس کا آؤٹر جو ایکسپریشن ہے وہ اس کا تجربہ کر سکے۔ مقدس فرانسس کی یہ خواہش تھی کہ وہ یسوع مسیح کا ہم شکل بن جائے، ٹو بی کنفارم ٹو جیسس کرائسٹ۔ اب اس کے ہم شکل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہو سکتی ہیں، کچھ پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں، اور کچھ جو چیزیں درکار ہو سکتی ہیں۔ مقدس فرانسس اس دور میں 12ویں صدی میں اور آج ہم 21ویں صدی میں کس طرح یسوع مسیح کی ہم شکل ہو سکتے ہیں، اس کی شکل میں ہم ڈھل سکتے ہیں۔ آئیے ہم تھوڑا سا گہرے میں جاتے ہیں۔ کارلو کاریٹو، اٹیلین رائٹر، جس نے کتاب لکھی جس کا اردو ترجمہ ہے آئینہ، اس میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک دن مقدس فرانسس دھیان و گیان میں، دعا میں، گہری دعا میں، اور خدا کے حضور اپنی دلی خواہش رکھتے ہیں کہ اے خدا، موت سے پہلے میری 2 تمنائیں ہیں، اور وہ 2 تمنائیں کیا ہیں؟ پہلی تمنا کہ موت سے پہلے میں اپنے جسم میں جہاں تک ممکن ہو سکے تیری اذیت، تیرے دکھ، ان کو اپنے جسم میں محسوس کر سکوں، اور جو دوسری خواہش ہے، جہاں تک ہو سکے جو میرا دل ہے وہ تیرے پیار سے بھر جائے، جس طرح کہ تیرا دل جو کہ کائنات کے لیے، گنہگاروں کے لیے دھڑکتا تھا اور آخر تک تو نے پیار کرتا رہا، اسی طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ میرا بھی یہ دل جو ہے وہ گنہگاروں کے لیے دھڑکے، وہ غریبوں کے لیے دھڑکے، وہ رد کیے ہوئے ان کے لیے دھڑکے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس کے لیے ہمیں مقدس فرانسس کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ قبول ہوتی ہیں، اور ان کی قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ مقدس فرانسس کی یہ جو دعائیں ہیں، جو 2 خواہشیں ہیں، ان کی قبولیت کی گھڑی بھی اس کی زندگی میں آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس فرانسس جو ہے اپنی موت سے 2 سال پہلے، جب وہ لاورنا کی پہاڑی پہ ہے اور وہاں پہ دعا کر رہا ہے، جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ خاص قسم کی ایک صلیب ہے جس پہ یسوع مسیح مصلوب ہے،
اس کو وہ دھیان و گیان میں رکھتے ہوئے جب وہ دعا کر رہا ہے تو پھر وہاں پہ دعا کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی محبت اور اس کے دھیان و گیان میں اتنا وہ مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ اسے اس کی محبت کا جو ثبوت ہے وہ زخموں کی صورت میں ملتا ہے۔ میرے عزیزو، لیکن یہ سارا عمل جو ہے وہ کوئی راتوں رات نہیں ہو گیا، اچانک سے نہیں ہوگا، چٹکی بجانے سے نہیں ہو گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم انسانوں کی زندگی میں بہت سارے موڑ آتے ہیں، مقدس فرانسس کی زندگی میں بھی بڑے خوبصورت موڑ آئے ہیں، اور ان موڑوں نے مقدس فرانسس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ مقدس فرانسس پھر پہلے سا کبھی نہیں رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس فرانسس کی زندگی بہت مختصر ہے، 45 سالہ زندگی ہے، لیکن ان 45 سالوں میں مقدس فرانسس کلیسیا کے لیے ایمانی طور پہ محبت کے نمونہ پر چلتے ہوئے اتنے گہرے نقوش چھوڑتا ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مقدس فرانسس کے جو ماننے والے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور جوک در جوک یقینی طور پہ وہ چلے آ رہے ہیں۔ ہم مقدس فرانسس کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو مقدس فرانسس کی زندگی کا پہلا حصہ ہے جو کہ 24 سالہ زندگی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام نوجوان ہے، شاعر ہے، گلوکار ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، گانا بجانا چل رہا ہے، اس لیے مقدس فرانسس کو نوجوانوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دنیا سے اور بالخصوص نوجوانوں کی زندگی سے جو اداسیاں ہیں ان کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ عرصہ ہم جسے کہتے ہیں کہ اس پر یہ مختصر عرصہ ہے، لیکن اس پر یہ بات ضرور صادر آتی ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ میک میری۔ یہ دنیاوی عرصہ ہے، خدا اس کی تبدیلی کے لیے 24 سال انتظار کرتا ہے۔ اور دوسرا جو موڑ ہے وہ مختصر ترین ہے، جس میں فرانسس جو ہے ایک سپاہی کے روپ میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ وہ پیروجا اور اسیسی کے درمیان جو ہونے والی لڑائی ہے اس میں وہ حصہ لیتا ہے، اور بدقسمتی سے وہ جنگ ہار جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک اہم موڑ شروع ہوتا ہے۔ قید کی صحبتیں، بھوک، ننگ، بیماری، تکلیف، کمزوری، مستقبل کی فکر اسے کھائے جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب انسان دکھ اور بیماری میں ہوتا ہے تو اسے خدا یاد آتا ہے۔ فرانسس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرانسس ایسے لمحے میں خدا کو یاد کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے خدا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تیسرا جو اہم موڑ ہے وہ 1205 میں واقع ہوتا ہے، جہاں فرانسس کی جو تبدیلی ہے مکمل طور پہ ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد فرانسس کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ یہ موڑ مقدس فرانسس کی تبدیلی کا موڑ ہے، یعنی آج سے 800 سال پہلے مقدس فرانسس آف اسیسی نے مقدس متی کی انجیل میں پڑھا تھا کہ جا اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو مقدس فرانسس ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں بلا جھجک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یسوع استاد کی پیروی کے لیے نکل پڑتا ہے، جس میں وہ غریبی کو لیڈی پاورٹی، ہولی پاورٹی یا اپنی فیونسی کے نام سے کہہ کر پکارتا ہے، اور نہ صرف کہہ کر پکارتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں عملاً اس کو اپناتا ہے، اور عملاً اپناتے ہوئے غریبوں میں وہ یسوع مسیح کو ڈھونڈتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مقدس ڈومنک جو ہے ہی پریچ دا گاسپل، اس نے گاسپل کو پریچ کیا، پریچ دا گاسپل فرام دا پلپٹ، فرام رائٹنگ، جیسے بھی ہے۔ مقدس فرانسس نے ہی لیوڈ دا گاسپل، اس نے زندگی کو
जिंदगी में गॉस्पल को गुजारा है अपनी जिंदगी से। ही लिव्ड द गॉस्पल। और जब हम मुकद्दस मत्ती की इंजील के इक़्तिबास की रोशनी में देखते हैं, जहाँ पे आप जैसे हमारे जैसे नौजवान, हम देखते हैं कि वो नौजवान जो अमीर है वो आता है यीशु से इस बात का इजहार करता है कि मैं अब भी ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? तो यीशु क्या जवाब है कि अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। और रिस्पॉन्स क्या मिलता है? मायूसी। वो मायूस होकर चला जाता है, क्योंकि उसके लिए खुद इनकारी करना, दौलत को छोड़ना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम मुकद्दस फ्रांसिस की ज़िंदगी में देखते हैं, एक अमीर घर का चश्मो चिराग है, अपना सब कुछ छोड़ता है, गरीबी अपना लेता है, और गरीब ही उसकी तौबा और उसकी निजात का वसीला बन जाते हैं। वो इस बात का इकरार करता है जब कि अब से मैं पीटर बर्नार्डो का बेटा नहीं बल्कि खुदा का बेटा हूं, तो उसका ये कहना, ये इकरार करना कि मैं पीटर बर्नार्डो का अब से बेटा नहीं रहा और खुदा का बेटा हूं, तो उसकी खुद इनकारी की बहुत बड़ी दलील है। और इसके साथ न सिर्फ खुद इनकारी का दावा है, बल्कि वो यस्सु की तरह गरीबों को, रद्द किए हुओं को, ज़रूरतमंदों को भी अपनाता है और उनकी तरफ, उनकी साइड पे खड़ा हो जाता है। प्रेफरेंशियल लव फॉर द पुअर, क्योंकि यीशु मसीह बजाते खुद भी गरीब था। अब वो एक देखते हैं कि गैर मामूली बकारी, जिसे सवाली, हाथ में कशकोल लिए उठाए हुए अस्सी की गलियों में मांगता फिरता है। फ्रांसिस की जिंदगी सादा है, ज़ाहदाना है, दुआ करता है तो ज़ारों कतार रोता है, अपने गुनाहों पर, दुनिया के गुनाहों पर रोता है, तन्हाई में अपने गुनाहों पर पशेमान होता है और खुदा से रहम की दुआ करता है ताकि जिंदगी से, दुनिया से जो खुदा का रहम है, उसकी मोहब्बत है, वो आश्कारा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांसिस की ज़िंदगी में दो ऐसे रोया हैं, दो ऐसे विजन्स हैं जो खुदा की मोहब्बत में और उसके खुदा यीशु मसीह के हम शक्ल होने में उसको कामलियत अता करते हैं। और वो दो रोया क्या है? पहला रोया हम देखते हैं जिसका हवाला हमें मिलता है मुकद्दस डेमियन के गिरजाघर, वहाँ पे लकड़ी की जो स्लीब है जहाँ पे यीशु मसीह मसलूब कंधा है, वहाँ पे वो दुआ कर रहा है उसके सामने। और जब वो दुआ कर रहा है तो मुकद्दस फ्रांसिस को ये आवाज़ आती है, फ्रांसिस जा मेरे गिरजाघर की तामीर कर, कि तुम देख रहे हो कि किस तरह बर्बाद हो रहा है। और मुकद्दस बोनावेंचर फरमाते हैं कि ये वो रोया है जो मुकद्दस फ्रांसिस के दूसरे रोया की तकमील करता है। और इस रोया में क्या है? ये मुकद्दस फ्रांसिस क्या दे, वो स्लीप जिसको ताकते हुए, जिस पर गौर करते हुए जो रोया देखता है, वो मुकद्दस फ्रांसिस के दिल पे छप जाती है। उसका जो इमेज है, उसकी जो लाइकनेस है, उसको जो प्रिंट है, वो उसके दिल पे छप जाता है, उसकी रूह पे छप जाता है, जिसके असरात जिस्मानी तौर पे आउटर जो एक्सप्रेशन है वो हम बाद में देखें कि दूसरे रोया में हमें वो मिलते हैं। तो मुकद्दस बोनावेंचर निशानदेही करते हैं कि उसी स्लीब से जो जब ये आवाज़ आती है तो वही उसे कायल करती है कि वो कोड़ी को, जिसे वो देखता है, उसे वो चूमे, उसके ज़ख्मों को चूमे, उसे वो बगलगीर हो। और उसके बाद वो अक्सर उसके घर जाता है, उसके खाना देता है, उसकी तीमारदारी करता है, उनके ज़ख्मों को चूमता है। और कहते हैं कि यही वो लम्हात हैं जहाँ पे मुकद्दस फ्रांसिस अपनी महबूबा, इसे गरीबी या पावर्टी कहते हैं, उसको वो कोड़ी की सूरत में पा लेता है। इससे उसे इस बात का इदराक हो जाता है कि गरीबी में ही खुदा अपना रहम ज़ाहिर करता है और गुनाहगारों की निजात का सबब भी बनती है, तो ये गरीबी ही बनती है। वो नई जिंदगी जो कोड़ी को चूमने से शुरू होती है, वो सलीब की सरफराजी के एक दिन बाद की जो ईद है,
सरफराजी की जीद है, एक रात पहले अपने अरूज को वो पहुंचती है। अभी हम कहते हैं दूसरा रोया की बात करते हैं कि दूसरा रोया जो है उसका जो बयान है फ्रांसिस्कन फ्रायर थॉमस ऑफ चेलानो, उसकी किताब जो है मुकद्दस फ्रांसिस की ज़िंदगी में पाया जाता है कि कैसे मुकद्दस फ्रांसिस मसीह मसलूब के 5 ज़ख्मों का तोहफा हासिल करता है। मुकद्दस थॉमस ऑफ चेलानो के मुताबिक अपनी रूह के प्रवास करने से 2 साल पहले लावेरना की पहाड़ी, जिसे फ्रांसिस्कन कलवरी भी कहा जाता है, फ्रांसिस्कन खानका भी कहा जाता है, वहाँ पे सलीब की सरफराजी के ईद के एक दिन पहले जब वो दुआ कर रहा है तो रोया देखता है कि एक आदमी फरिश्ते की मानद जिसके 6 पर हैं उस पर जाहिर होता है, जिसके हाथ खुले हुए हैं, पांव जकड़े हुए हैं और सलीब पर जड़ा हुआ है। थॉमस ऑफ चेलानो के मुताबिक अभी वो दुआई अंदाज में इस सारे मंजर को, इस सारी रोया को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके बदन पर यीशु मसीह के जख्मों के निशान उभरना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो रोया में देखता है कि वो मसलूब शख्स सलीब पर गंदा है। अब मुकद्दस फ्रांसिस भी मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह जख्मों के निशान हासिल करते हुए यीशु मसीह में एक नई मखलूक बन जाता है। यीशु मसीह में वो नया शख्स, नया इंसान बन जाता है और उसकी शबीह और उसकी शक्ल पे ढल जाता है। उसके बदन पर यीशु मसीह के ज़ख्मों के निशान छिद जाते हैं। ये ज़ख्मों के निशान इस बात की शहादत है कि ये कोई इंसानी इंटरवेंशन नहीं है कि किसी कारीगर ने, किसी क्राफ्ट्समैन ने, किसी टैटू बनाने वाले ने उसके बदन पर ये निशान बना दिए, नहीं, बल्कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, खुदा की कुदरत से है कि उसको यीशु मसीह की मोहब्बत में इस कदर, जिस कहते हैं कि मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है कि जो इनसाइड उसने फील किया है वो आउटर इनाम के तौर पे उसे वो मिलता है। और खुदा की रोया इस बात की शहादत है कि जो कुछ उसने देखा उसका सर चश्मा खुदा की ज़ात है। यानी ये कोई हलूसिनेशन नहीं, ये कोई इंसानी फ़रेब नज़र नहीं, या कोई इंसानी वामा नहीं, बल्कि ये खुदा की तरफ से एक खूबसूरत तोहफा है। मुकद्दस बोनावेंचर लिखते हैं कि फिर यूँ हुआ कि फ्रांसिस ने ये सब देखा तो उसका दिल खुशी और गम के जज्बात से भर गया। खुशी इसलिए क्योंकि उसे खुदा का ये फजल हुआ कि यीशु मसीह के ज़ख्म उसके बदन पर नमूदार हुए, यीशु मसीह ने उस पर रहम किया। लेकिन गम शायद इसलिए कि यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ है, उसके दिल से हमारे गुनाहों की वजह से जो तलवार छिदी हुई है, गुजरी हुई है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत दर्दनाक है। अब वो यीशु के 5 ज़ख्मों को अपने बदन में महसूस कर सकता है। हाथ, पाँव, पसली पर ज़ख्मों का मिलना यीशु से हकीकी मोहब्बत का सबूत भी है और उसका इजहार भी है। यीशु के दुखों का तजर्बा, उसकी ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी है। ये इलाही मोहब्बत है जो कि इंसानी मोहब्बत का जवाब है। वो ज़ख्म जो उसने डेमियन की क्रॉस पर ध्यान ज्ञान करने से अंदरूनी तौर पे हासिल किए, वो अब बैरूनी तौर पे उसके सामने, उसके बदन में नुमायाँ होते हैं। मुकद्दस बोनावेंचर फरमाते हैं कि मुकद्दस फ्रांसिस की नेक और पाकीज़ा ज़िंदगी जो कि मुख्तलिफ अदवार से होकर गुजरती है, बिलाकर अपने अरूज को मसलूब के ज़ख्मों से मिलने से पहुंचती है। क्योंकि मुबारक है ये शख्स जिसको ये एजाज़ हासिल हुआ है, क्योंकि उसकी जो निजी ज़िंदगी है और उसकी जो अवामी ज़िंदगी है, उसका महवर और मरकज़ जो है वो सरासर यीशु मसीह की ज़ात है। हम देखते हैं कि वो सारी खूबियाँ जो यीशु मसीह की शक्ल में ढलने के लिए, और वो सारी बातें, सारी खूबियाँ जो ये 5 ज़ख्मों को हासिल करने के लिए चाहिए, उसकी ज़िंदगी में पाई जाती हैं।
چیدہ چیدہ کیا ہے؟ اس کی سادگی، اس کی حلیمی جو قابل ستائش ہے، اس کی بلا تاخیر تابع داری، سخت غریبی، بے داغ پاک دامنی اور تلخ پشیمانی، آنسوں کا بہہ نکلنا، خدا ترسی، اور سب سے بڑھ کر اس کی شہادت کی خواہش، اور پھر اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ بے مثل جو سخاوت ہے. یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو کرائسٹ لائق ہونے کے لیے کافی ہے، اور ان پر وہ عمل کرتا ہے تو یسوع مسیح کی وہ مانند بھی بنتا ہے اور اس کی شکل میں بھی، اس کی شبیہ پر بھی وہ ڈھل جاتا ہے. میرے عزیزو، جتنا زیادہ مقدس فرانسس اچھائی اور خوبی میں بڑھتا گیا، اتنا ہی زیادہ وہ مسیح مصلوب کے دھیان و گیان پر بڑھتا گیا. جتنا زیادہ وہ اس کی محبت میں بڑھتا گیا، اتنا ہی زیادہ اس کی شبیہ جو ہے اس کی زندگی میں وہ زیادہ مضبوط ہوتی گئی ہے. مسیح کے 5 زخموں کے ابھرنے سے جو پرانا فرانسس ہے وہ مر جاتا ہے، مر گیا ہے. نیا فرانسس، نیا جنم، جس طرح کہ ہم بپتسمہ میں پرانی انسانیت میں مرتے ہیں اور مسیح کے فضل میں نئی انسانیت میں جی اٹھتے ہیں، اسی طرح مقدس فرانسس بپتسمہ، جو سفر بپتسمہ سے شروع ہوا، مقدس فرانسس کا پرانی انسانیت میں مرنے کا اور نئی انسانیت میں یسوع مسیح میں جی اٹھ کر پھر دوبارہ سے یسوع مسیح کے زخم حاصل کرنا اور اس میں مرنے کا، وہ مقدس فرانسس کا سفر مکمل ہوا. مقدس تھامس آف چیلنو لکھتے ہیں کہ بانی کی موت کا غم یہ خوشی میں بدل گیا. جب بھائیوں نے یسوع کے زخموں کو مقدس فرانسس کے بدن پر دیکھا، ان کے ہاتھوں پاؤں پر، پسلی پر دیکھا، تو ان کا غم، بھائی کے بچھڑنے کا غم خوشی میں بدل گیا. یعنی مقدس فرانسس کے بدن پر زخموں کے نشان نہ صرف نشان ہے بلکہ یسوع کے ساتھ اس کی گہری محبت کا بھی ثبوت ہے، اور یہ بھائیوں کے لیے تسلی اور امید کی بات ہے، کیونکہ یہ شرف سب کو حاصل نہیں ہوتا. آج جب ہم یہ عید مناتے ہیں تو آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آج اس عید کے حوالہ سے مقدس فرانسس کے زخم کس طرح مسیح مصلوب اور جی اٹھے مسیحا سے ہمارا جو تعلق ہے، آج کے جو ہم فرانسسکن ہیں، آج کے جو ہم ریلیجس ہیں، آج کے جو ہم مومنین ہیں، ہم کیسے اپنا تعلق جو ہے یسوع مسیح کے ساتھ، مسیح مصلوب کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنا سکتے ہیں. آج 800 سال بعد بھی مقدس فرانسس کے زخموں کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم یسوع کے قریب آئیں، اس کی صلیب پر اپنی نگاہیں گاڑیں اور اس کے زخموں پر دھیان و گیان کریں. یاد رکھیں، مقدس فرانسس کو جو یہ زخم ملے ہیں اس کی صلیب پر نظریں گاڑنے سے ملے ہیں، دھیان و گیان کرنے سے ملے ہیں. کسی عام شخص پہ نہیں، کسی عام ماڈل پہ نہیں، بلکہ یسوع مسیح کی صلیب پر دھیان و گیان کرنے سے، اس کے دکھوں، اس کی اذیت پر دھیان و گیان کرنے سے ملے ہیں. تو اس لیے مقدس فرانسس کی یہ جو زخم ہے، یہ کوئی غرور کی علامت نہیں بلکہ یسوع کی محبت کا تحفہ ہے. یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دکھوں سے گزر کر ہی ہماری نجات ہے. پوپ فرانسس جب 800 سالہ جبلی کی یاد مناتے ہوئے فرانسس کے لیے پیغام لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مقدس فرانسس کے زخموں کی عید ہمیں یسوع کے بدن کے زخموں کی یاد دلاتی ہے جو اس نے ہماری محبت اور نجات کے لیے اپنے بدن پر لیے تھے. یہ بات مقدس فرانسس اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید دنیاوی حکمت، دنیاوی نالج سے نہیں، بلکہ اگر دنیا کو جو درکار ہے، نجات جو درکار ہے، وہ خدا کی محبت سے انہیں میسر آ سکتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر اس محبت کا عملاً نمونہ دیا ہے. مقدس فرانسس آج ایک بار پھر ہم سے سوال کرتا ہے، نہ صرف فرانسسکن بھائیوں سے، ہم سب سے، کہ ہمارا احساس ہمدردی، ہمارا
इंसानियत का एहतराम जो है वो कहाँ चला गया है। आज हज़ार बेयार मददगार इंसान रोटी के टुकड़े को और पानी की बूंद को तरस रहे हैं। कहाँ है हमारा वो फ्रांसिस आज। फादर लुइस मस्करीनस जब वो आईना किताब का पेश लफ्ज़ लिखते हैं तो फिर बड़े आइज़ाना तौर पे इस बात का इकरार करते हुए चैलेंज करते हैं बिल्कुल फ्रांसिस्कन भाइयों को। वो चैलेंज करते हैं बड़े नपीतुल अल्फाज में कि दौरे हाजिर में हम फ्रांसिस्कन फ्रायर्स जब अपनी ज़िंदगी का मुआवजा करते हैं तो मुक़द्दस फ्रांसिस की ज़िंदगी से अपने आप को मुख्तलिफ पाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि हम इस मुक़द्दस हस्ती के पैगाम को समझकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें और इंजीली अक़दार को अपनी ज़िंदगी का लाज़म जुज़ बनाएं। वो फरमाते हैं कि फ्रांसिस की ज़िंदगी हमारे लिए एक आईना है जिसे देखते हम गरीबों, लाचारों और रद के लोगों के लिए तसल्ली और उम्मीद का पैगाम बन जाए। ये उनकी दुआ है और चैलेंज भी है। कहते हैं कि जब फ्रांसिस हयात था तो बहुत सारे लोग जब उसको देखते थे तो इस बात का इकरार करते कि हमने फ्रांसिस में यीशु मसीह को देख लिया। मेरी दुआ है कि खुदा करे कि आज हम भी जब किसी फ्रांसिस्कन भाई को, बहन को हम देखें तो आकाश हम भी कहें कि हमने यीशु मसीह को देखा है। चैलेंज भी है, मुश्किल है, लेकिन फ्रांसिस ने इसको करके दिखाया है। आज की ईद हमें याद दिलाती है कि हम जो 21 सदी के रिलीजियस हैं, बिल्कुल मुक़द्दस फ्रांसिस के बेटे और बेटियां हैं, फ्रांसिस्कन फ्रायर्स हैं, अपने रूहानी बाप मुक़द्दस फ्रांसिस के नक्शे पा पर चलते हुए गरीबी और हलीमी से यस्सु का चेहरा बन सकें और गरीबों और रद किए हुओं और लाचारों में यस्सु का चेहरा भी तलाश कर सकें। खुदा करे कि हमारी खुदा यीशु से मोहब्बत में इस कदर शिद्दत और गहराई हो कि हम 21वीं सदी के फ्रांसिस्कन भाई या बहनें मुक़द्दस फ्रांसिस और मुक़द्दसा क्लारा की तरह नज़र आए। उनकी सी रूहानियत हम में से जल के खुदा करे कि हम मुक़द्दस फ्रांसिस की तरह हलीमी, मोहब्बत और रूहानियत में इतने गहरे हो जाएं कि यस्सु की मोहब्बत में हमें भी 5 ज़ख्मों का तोहफ़ा मिले। खुदा करे कि मैं आज भी मुक़द्दस फ्रांसिस के जैसे लाल जैसे बेटे उनको जने, ताकि आज दुनिया में अमन और सलामती का गहवारा दुनिया बन सके। खुदा करे जिस तरह की अदद की किताब में मूसा फरमाता है कि काश के खुदावंद के सब लोग नबी होते। खुदा करे कि हमारे सारे फ्रांसिस्कन भाई बहनें सब नबी हों, नबूवत का किरदार अदा करें। और मेरी आप सब के साथ मिलकर ये दुआ है, काश के सारा फ्रांसिस्कन घराना मुक़द्दस फ्रांसिस की तरह मौजूदा दौर के नबी होते हुए अमलन, हलीमी और गरीबी को अपनाते हुए मुक़द्दस फ्रांसिस बने। हमें आज एक बार फिर ये दिलाती है कि मोहब्बत में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि ये मौज़ात करती है। खुदा करे कि मुक़द्दस फ्रांसिस की तरह हमारी मोहब्बत में भी इतनी शिद्दत हो, इतनी गहराई हो कि हमारे जो अंदर के ज़ख्म है, हमारे जो अंदर की तड़प है, वो हमारे जिस्म पर उभर आए। दुआ के साथ मैं इख्तिताम करता हूँ। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, जब दुनिया सर्द महरी का शिकार हो रही थी तो तूने मुक़द्दस फ्रांसिस के बदन पर अपनी अज़ियत के निशान दिए ताकि हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत की आग से सुलगाए रखे। अपने रहम से बख्श दे कि हम उसकी खूबियों और दुआओं से सलीब उठा सकें और तौबा के लायक के फल लाएं। मसीह हमारे खुदा के वसीला से।
آئے ہم سب اپنے ایمان کا اقرار کریں، رسولوں کا عقیدہ خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے، اور روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، تمہاری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتیس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے جنت بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی دولت کے رہنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدس شراکت، نوح کی معافی، جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ آئے ہم اپنی عرضیں، مناجات اور درخواستیں خدا باپ کے حضور پیش کریں، دعا کریں خدا اپنی کلیسیا کو امن اتحاد بخشے اور تمام روح زمین پر اس کی حفاظت کرے۔ عزیز و دعا کریں۔ ہم دعا بھی کریں کہ مہربان خدا پاپا اعظم پوپ فرانسس کو صحت اور تندرستی عطا کرے تاکہ وہ اپنے گلے کی رہنمائی اور بہتر طور پر ان کی پرورش کر سکیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کریں آج کے پاک کلام کے لیے کہ رحمتوں بھرا خدا ہمیں اس پر ایمان رکھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا شرف عطا کرے۔ عزیزو دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ کہ پیارا خداوند مقدس فرانسس آف اسیسی کی دعاؤں کی بدولت کلیسیا کو ایمان کی مضبوطی اور روح کی معموری عطا کرے تاکہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان کا دفاع کرتے ہوئے بہت سی روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنے۔ عزیزو دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ کہ پیارا خداوند ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم مقدس فرانسس آف اسیسی کی طرح خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں اور دنیا میں محبت، سلامتی اور امن کو پھیلانے کا وسیلہ بنیں۔ عزیزو دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ کہ مہربان خدا تمام فرانسسکن مشنریز کو جنہوں نے پاکستان کی دھرتی پر ایمان کا بیج بویا، ان تمام مشنریز کی تمام قربانیوں کو قبول کرے اور ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت کرے۔ عزیزو دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خداوند خدا مقدس فرانسس آف اسیسی کی سفارش سے ہمارے خاندانوں کی رہنمائی کرے، اپنے چہرے کا نور چمکائے اور برکات اور فضائل عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ کہ خداوند خدا پاکستان میں فرانسس گھرانے کی تمام تر رسالتوں کو پھلدار بنائے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت اور تمام حکمت کے سرچشمے، جو دعائیں تیری کلیسیا نے تیرے حضور پیش کی ہیں، التجا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو سن اور قبول کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔
तो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मुतलक बाप के हुजूर मकबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमारी दिली आरजू है कि तू हमारा ये नजराना कबूल करके हमें इस काबिल ठहराए कि मुनासिब तौर पर एहतराम के साथ पाक शरीर की उस बेद की पाक इबादत करें जिसके लिए मुकद्दस फ्रांसिस ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुखस्सस की थी। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और नहायत मुनासिब है कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने बंदे मुकद्दस फ्रांसिस को अपने आला रहम करम से अपने मुकद्दसों की खूबियों और नेकियों से आरास्ता किया। तूने रूहुल कुद्स की तहरीक से उसके दिल में फरिश्तों जैसे जोश का बड़ा शोला भड़काया। तूने उसके जिस्म पर मसलूब मसीह के ज़ख्म नक्श किए। इसलिए हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सनाह करते हैं। ए मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज
ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैह का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस ए बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही मोरानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी, अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके मुबारक शोहर, मुबारक रसूलों, मुक़द्दस फ्रांसिस और उन सब मुक़द्दसों के साथ जिस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शिया है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर कामिल भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जैसे मसीह खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। दुनिया भर में अमन और सलामती के लिए दुआ करें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है।
हमारे जिंदा खुदाम की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम यही सलामती एक दूसरे के साथ बांटें। सलामती। अजीजों, यह है खुदा का बर्रा हमारे नजात हिंदा जो हम सब के गुनाहों को उठाने जाता है। कितने मुबारक हम सब इस बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए। मैं इस लायक नहीं कि तुम्हें आए, लेकिन इससे पहले कि तेरी शफाअत आएगी। का बदला हमेशा आमीन। यीशु मसीह को
हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तो हमें पाक ज़ियाफ़त की दावत देकर इसी के ज़रिए बख्श दे कि हम मुक़द्दस फ्रांसिस की उल्फत और रसूली गर्मजोशी को अपना कर तेरी इलाही मोहब्बत को महसूस करें और उससे अपने भाइयों और बहनों बल्कि सारी मखलूक़ात तक पहुँचाएँ। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से तशरीफ़ रखें। अभी जानवरों को बरकत दी जाएगी। इसके मुक़द्दस फ्रांसिस को कहा जाता है कायनात के मुरब्बी हैं, तो उस दिन की मुनासबत से जानवरों को बरकत दी जाएगी और उसके लिए ये ख़ास दुआ मुझे सौंपी गई है कि इसको पढ़ के तो उनको बरकत दी जाए। हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और जलाली खुदा, हम तमाम तर मखलूक़ात के साथ मिलकर तुझ अजीम खुदा को मुबारक कहते हैं। हम तेरी मखलूक़ात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ आसमानी बाप, तमाम मखलूक़ात में तेरी खूबसूरती और अच्छाई की झलक है। मुबारक हो खुदाए कदूस जो सब मखलूक़ात का बाप है। तूने समंदर में मछलियों को, हवा में परिंदों को और ज़मीन पर जानवरों को खलक किया। तूने अपने बंदे वली फ्रांसिस के दिल को मोहब्बत से भर डाला ताकि उसने इन सब को अपना भाई और बहन कहा। ऐ बाप, इनको बरकत दे ताकि ये तेरी मोहब्बत में कायम रहकर तेरे मंसूबा तख्लीक के मुताबिक जिएँ और हमें ये तौफीक अता कर कि हम हमेशा ज़िंदगी से भरपूर इन नेमतों की कदर और हिफाजत करें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से। आप सबसे दरख्वास्त है कि आखिरी बरकत के बाद थोड़ा हमें 5 से 10 मिनट दे दीजिएगा ताकि हम अपने सोशल प्रोग्राम यहाँ पे शुरू कर सकें, ताकि ये हम अल्तार को अंदर रख सकें। शुक्रिया। मैं वाइस प्रोविंशियल फादर पास्कल पालूस ओपी, इब्न मरियम वाइस प्रोविंस पाकिस्तान, तमाम फ्राइज की तरफ से, फादर नवीद की जानब से, अपने डोमिनिकन भाइयों की जानब से, तमाम फ्रांसिस्कन भाइयों को, उनके कस्टर्स को, फादर अजीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की ईद की, और दुआ करते हैं कि खुदा इस ईद के वसीला से मुक़द्दस फ्रांसिस की इल्तिजाओं और दुआओं के वसीला से हमेशा इनको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता करे। अभी आखिरी बरकत के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। ये वो बरकत है जो मुक़द्दसीन की ईद के मौका पर ख़ुसूसी तौर पर दी जाती है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। मुक़द्दसों का जलाल और सादत का बानी खुदा आज मुक़द्दस फ्रांसिस की ईद के मौका पर आपको भारी बरकत अता फरमाए। वो आपको ये बख्शे कि आप उनकी सिफारिशों पर मौजूदा बदियों से बचकर और उनकी नेक ज़िंदगी के नमूने से तरबियत पाकर हर वक्त खुदा और भाइयों की खिदमत को तैयार रहें। आपको उनकी रफ़ाकत में उस वतन की खुशियाँ मिलें जहाँ आप कलीसिया इंतहाई शादमानी से अपने फ़र्जंदों को आसमानी बाशिंदों के साथ बैठते देखती है। आमीन। और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत आप सब पर नाज़िल हो, हमेशा तक कायम रहे। आमीन।
बात हो चुकी, मसीह की सलामती में जाएं।